Hosanna Bukole, Alléluia. Hosanna. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11, verset 1. 1 Corinthiens chapitre 1, verset. Vous savez, nous sommes toujours dans Talmud. Je vous ai dit que Talmud, nous allons, peut-être cette année, nous allons, on a trop na max, mais le Seigneur a inspiré et why we will rush, we will go bit by bit. Pourquoi nous rapide, nous allons étudier petit à petit. Why should I rush this? We're going to go bit by bit. Il y a des choses que le Seigneur m'a inspiré et nous allons toujours parler pour édifier notre foi. There's a lot of things that the Lord has inspired. Jésus a dit enseignez, allez faites-les toutes les nations mes disciples et enseignez-les les enseignements. And Jesus said, go make disciples of all nations and to teach them as well. Nous sommes dans les Talmud. Le Talmud veut dire étude. Nous étudions la parole de Dieu. And we're on our theme, Talmud, which means to teach. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 11 verset 1, la Bible nous dit And the book of 1 Corinthians chapter 11 verse 1. Soyez mes imitateurs It says, imitate me, comme je le suis moi-même de Christ. just as I also imitate Christ. Je vous ai déjà donné ce passage And I already gave you this passage. et je vais toujours vous donner cela parce que nous étudions des caractères de Jésus. Nous parlons sur des caractères de Jésus. And I'm going to keep giving you this passage because we're talking about the characteristics of Jesus. La Bible nous dit, apôtre Paul disait aux croyants de lui imiter parce que lui aussi a imité Christ. Apostle Paul was telling the believers to imitate him because he was imitating C'est-à-dire, Christ. il voulait dire aux gens d'imiter Jésus, d'imiter Christ. So he's basically telling people to imitate Christ. Nous sommes des disciples de Jésus. We are disciples of Jesus. Et notre modèle, c'est Jésus. And Jesus is our La role personne model. qui est notre modèle, la personne que nous tous nous sommes ici pour les copier, c'est Jésus. And Jesus is our role model who we are trying to copy. Nous sommes ici pour copier Jésus, sa vie. We are here to copy Jesus and Vous his life. savez, je vous ai parlé parmi ma caractéristique de Jésus. La première caractéristique, je vous ai dit que Jésus aimait son Père. And when I was talking about the characteristics of Jesus, the first one was that Jesus loved the Father. Et à part à ça, je vous ai aussi parlé de l'esprit de prière de Jésus, comment Jésus priait. And I talked about the spirit of prayer that Jesus had. Et maintenant, nous parlons sur Jésus aimait les hommes. And now I'm going to keep talking about how Jesus loved Et people. parmi les hommes, le dimanche passé, je vous ai dit, Jésus aimait son église. And last Sunday I spoke about how Jesus loved his church. L'église, c'est l'assemblée des saints, là où nous réunissons. And the church is the assembly of the Et saints. comme nous sommes ici, nous composons l'église. And as we're here, we compose the church. L'église qui était invisible, l'église est devenue visible. The church which is invisible has now become visible. L'église qui est invisible est devenir visible et devenir maintenant local. And the church which was invisible has now become visible. And C'est-à-dire, now quand nous local. réunissons, nous formons l'église. And when we come together, we form the Et church. je vous ai dit que Jésus était mort pour son église. Éphésiens 5, verset 25. La Bible nous dit, Marie aimait vos femmes comme Christ a aimé l'église et il s'est livré pour l'église. And I said that Jesus loved the church so much that he died for us. And it says that in Ephesians Et le 5:25. jeudi passé, je vous ai parlé de beaucoup de choses, le jeudi passé en live. And also Thursday online, I talked about many things. Mais ezaki na histoire moko nazaki touché nango na Juge chapitre 19 na verset 1 et na verset 25. And there was a story that I was touched by in the book of Judges, chapter 19, verse 1 and 25. La Bible nous parle motomoko, un homme de la famille de Lévi qui avait sa femme. And the Bible tells us about a man from the family of Levi who had a wife. La Bible nous dit, Juge 19 verset 2, parle que sa femme elle était infidèle, sa femme. And in verse 2 it says that his wife was unfaithful. Sa concubine, elle était infidèle. His concubine was unfaithful. Mais c'était sa femme. But that was his wife. Elle aimait sa femme. And he loved his Comme wife. Christ a aimé l'église, Like Christ loved the nous church. aussi nous sommes
Toza mwasi ya Yesu. And we are also the wife. Et souvent, Jesus. toza laka infidèle devant le Seigneur, comme cette femme qui était infidèle devant son mari. But we are all sometimes unfaithful, just like Mais the husband le to mari her husband. l'aimait toujours. Son mari l'aimait toujours. But the husband still loved her. Et la Bible nous parle de cette femme, comme elle était infidèle à Zonga qui n'anda quoi parents naïe. And the Bible tells us that because she was unfaithful, she returned C'est-à-dire, back à to Zonga her qui n'a parents' vu house. naïe à Kala, à Zonga qui n'a vu naïe à passé, à Zonga qui n'a vu naïe à Mabé, mais son mari l'aimait toujours. So she returned to her past life which was bad, but her husband still Comme loved her. Christ aimant son église. Like how Christ loved the Même church. si nous sommes infidèles, lui, il reste toujours fidèle. And when we're unfaithful, he stays faithful. Jésus nous aime, le Seigneur t'aime. Jesus loves us, and the Même dans Lord tes loves you. faiblesses et tes manquements, le Seigneur nous aime. Even in our weaknesses, the Lord still loves Et us. cet homme qui aimait sa femme, bien sûr sa femme qui était infidèle. And this man, he loved his wife, even though she was Et cet homme unfaithful. qui était de la famille de Lévi, la famille de Lévi, ce sont des sacrificateurs. And this man was from the family of Levi. Ce sont And bazabanganga ya nzambe, ba sacrificateurs bauti na tribu ya Lévi. the Levites were priests. Et Jésus-Christ, Bible dans le livre hébreu, c'est lui qui est le souverain sacrificateur. And in the book of Hebrews, it tells us that Jesus is the La femme qui est l'image de toi, c'est l'image de nous tous. and the woman is the image of me and you. Mais la femme qui était infidèle, mais son mari l'aimait. The wife was unfaithful, but her husband Bien still sûr, loved her. azongaki na ndako ya parents na ye, na ndako ya famille na ye, mais son mari là l'aimait et il était allé le prendre. Even though she returned to her family's house, the husband Mais still dans went to verset protect 25, her. Juge 19, dans verset 25, la Bible nous dit, quand il avait pris maintenant sa femme, But in Judges 19:25, it tells us that when he got her wife, bazo voyager na nzela, and they were traveling, butu ekomi, it was night time. amoni ke akende ko se réfugier na tribu ya Benjamin. He wanted to take refuge in the tribe of Benjamin. Et tant akomi na tribu ya Benjamin, And when he arrived at the tribe of croyait que bakokai Benjamin, ko protéger ko bomba ina mwasi na ye. he thought they were going to protect him and his wife. La Bible nous dit ba peuple bazaki ya tribu ya Benjamin. But the Bible tells us that the people of the tribe of Na Benjamin, Jonas 19 verset 25 balobi baye ko menacer cet homme esika fandaki na ndako ya vieillard moko. they came to threaten the man where he was staying. Et balobi abimisa mwasi ne libanda po ba abize na ye. And they told him to bring out his wife so that Et they could abuse balobi her. moto oyo abimisaki mwasi ne libanda balobi babizaki na ye na ba peuple nyonso bazalaki na ville wana toute la nuit. And this man brought a wife outside and the people abused her all night. Et le matin moto afungola porte mwasi ne akoyaki na porte ya ndako ne mwasi akufaki. And in the morning when he opened the door, he saw his wife. La on femme the floor. qui était abusée. The wife was abused. Et ça qui passe moto tanga croyait que c'était famille à Benjamin bakokai ko protéger sa femme, une famille à Benjamin ba détruire sa femme. And he thought the tribe of Benjamin would protect his wife. Et and asalaki destroy nini her. azui mwasi ne amemi eti na village na ye. So he brought his wife Tanga to komi na the village na ye akati mwasi ne parti par parti na 12 parti adje na basaki atindi na chaque tribu ya Israël atindi bango koli. and then he cut his wife from limb to limb and sent it to each tribe. Ezalaki problème monene na Israël. And it was a big problem in Babi Israel. likambo boye etikala kosalama te na Israël. And something like this had not happened before in Israel. Et oyo komona ke baki kotelemela tribu ya Benjamin bitumba esalamaki entre bapeuple ya Israël mosusu na libota ya Benjamin. And the people of Israel rose up against Bref, Benjamin. tolingi toloba ke cette femme symbolise l'église qui est maintenant abusée. And this is to say that the wife symbolizes the church, which is now Cet abused. homme qui est Lévi est l'image de Jésus. L'église est l'image, église est l'image église qui est la femme du Seigneur. Mais cette femme-là, il fallait te protéger, mais l'église est abusée. And the Levite man symbolizes Jesus. And us L'église symbolize est the woman. abusée. The church is abused. Magie côté une église, Magic has entered the church. manipulation côté une église, Manipulation has entered the church. fétiche côté une église, Fetishes have entered the fait church. étranger côté une église, Strange things have entered the church. mensonge côté une église. Lies have entered the church. Bamakambo ndenge na ndenge boyebi même
abuser eza na bandenge belé. And you know that abuse comes in many Bao ways. bazala ka bakour ya social care omona koko ko abuser za moral, physique, spirituel, abuser za na bandenge And belé. if you do a course for social care, you will see that there are many types of abuse, like moral abuse. Abuser za na bandenge belé. It comes in many ways. Donc cette femme, elle était abusée. We see that this woman was L'église abused. est abusée. The church is abused. Même nous les pasteurs, tout ça comme quoi abuser l'église. And even as pastors, Bas that scandale people écoute abuse the l'église. church. And many scandals have entered L'église the est church. abusée. The church is being abused. L'église qui est la femme du Seigneur est abusée. The church, which is the Et wife pas of de the belé, Lord, pas comme on a is souvenir, il y a ma baie sur l'église. and people have bad Parce que memories bateau of na the church. bazaki desipo babisa na bango. And those people were disappointed in the past because they were abused. L'église est à l'abusée. Il faut tout protéger l'église qui est la femme du Seigneur. The church cannot be abused. We need to protect L'église, the quand wife nous of the Lord. réunissons, nous formons une église. When we come together, we form Tant a que church. y a tout formé une église. When we come together, we form a Église qui est church. invisible comme The invisible. church which was once Église invisible qui est is invisible visible. comme locale. The church which was once Il faut te invisible protéger is en local. gros. So we need to protect Tout it. biser l'église était. We should abuse the church. Alléluia. Amen. Balobi, soyez les imitateurs de Christ. And it says to be imitators of Christ. Christ a aimé son église. Christ loved the church. Et ça, c'était le premier amour que Jésus a aimé l'église. Et And that's the first deuxième, love. Jesus loved the church. Jésus aime individuellement les croyants. Jésus aime les croyants. And also Jesus loved the Yesu people. azoli nasiko mutu moko na moko particulier. Jesus loves each one of you particularly. Dans le livre de Galates chapitre 2 verset 19. Let's go to Galates. Galatians 2. Tapé 19. kendaka donc il faut penza quick. Galates chapitre 2 19 balobi. Galatians 2:19. Je vais lire le verset 20. So I'll read verse 20. Galates 2:20. Galatians 2:20. Tufungula la Bible s'il te plaît. Nakosenga un exercice tufungula. When want you each one of you open, to you open your reading the Bible. word of God can help you to grow. But teenage, lilobanza so kolibo e bango easy way. Get your book, buy book. Yaka na book komaka. Tango so koma, ça va t'aider. Ceux qui osent koma, tu vois pas na ote. Mais quand vous venez, osoko kotana, c'est-à-dire osoko kotana ba pensée nanga. When you come, Nazo prepare tangisa, your Christo extra zo tangisa. because here we're teaching. Okomi thème, You okomi write down the date. topic, you write down the date. Tant nazo pesa ozo koma, ça va When I'm t'aider. teaching, you write it down because it Nazo will zonga help you. lelo pe nazo lobela ka amour. Makambo na pesa bino noko zonga nango mais tozo expliquer ngo na bandenge belé. Because I'm still talking about love, but just in a different way. Un disciple asa élève, un disciple A c'est un disciple is a élève. student, a disciple is a student. Un disciple c'est un élève. Je peux vous prêcher aussi d'autres choses. I just preach to you. Nakote ya bilobi about makambo susu, makambo basepelaka nango, makambo pe tout ça, makambo mais quand nazo passer batan oyo, nangina tia ba fondement moko solide dans vos vies. But when I'm spending time preaching about these things, then I want to set foundations in Et your life. les fondements que je mets dans vos vies, And the même pour foundations I will part, set in your ce life. sont des fondements. Nazo ba maté à service pola. I'm talking about the Et la maté discipleship. à oyo, nazo mimo pembeni ya Yesu. This is a topic that will bring you closer to Jesus. Yana lobi que ndena ote yango, ça peut aussi nous prendre 6 mois, 7 mois, 9 mois, même une année. Je vais vous enseigner sur l'ispola. That's why I say it could take you from 6 months to Dans la zone a year to talk about this. Talmud des enseignements, études, tozo tanga. So when I'm Talmud talking des about Talmud, I'm talking études. about the teachings, I'm talking about studying, S'il te learning. plaît, vraiment, je vous en supplie d'écrire. Galates chapitre 2 verset 20 balobi. Galatians chapter 2 verse J'ai été 20. crucifié avec Christ. I've been crucified with Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. It is no longer I who live, but Christ lives in me. Et si je vis maintenant dans la chair, And the life which I now live in the flesh, je vis aussi dans la foi I live au by Fils faith de Dieu in the Son of God, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour. who loved me and gave himself for C'est-à-dire, me. si je vis par la foi If I live by faith. au Fils de Dieu qui m'a aimé. In the Son of Jésus God, t'aime. who loved me. Jesus Jésus loved me. t'aime. Jesus Le loved Seigneur me. m'aime, le Seigneur m'aime, le Seigneur m'aime, il est amour. Je redirai toujours, le Seigneur m'aime,
Le Seigneur m'aime, il est amour. Dans la souffrance, Jésus il m'aime. Le Seigneur m'aime, il est amour. Le Seigneur t'aime. The Lord loves you. Même aux angaki miliki akumela today, God love you. Even if you lack milk to drink today, the Lord still loves Même you. you missing, you have no money in your account, but let me tell you, Jesus love you. Maybe last week, tu étais malade, mais le Seigneur You may t'aime. be sick, but the Lord still Oleki na loves ba combat, you. na ba déception, na ba critique, Deception, na ba news moko très difficile. difficult news. But let me tell you, God, He love you. Le Seigneur t'aime. The Lord loves you. Dans tes manquements, dans tes difficultés, When you le lack Seigneur nous aime. difficulties, the Lord still loves you. Et la Bible nous dit, il nous a aimés, il m'a aimé et il s'est livré lui-même pour moi. Il a donné sa vie pour nous, He pour toi. loved me and gave himself for me. He gave himself for each one of us. Et nous lisons encore dans le livre de Jean chapitre 13. And let's go to the book of John chapter 13. Jean chapitre 13 verset 1. John Jean chapter 13, 13 verset 1. John chapter 13 verse 1. Avant la fête de Pâques, Jésus sachait que son heure Now était before, venir de passer de ce monde au Père. now before the feast of the Passover, when Jesus knew that his hour had come, that he should Ayant depart from the world to aimé- the Father, Ayant aimé qui? having loved Ayant aimé les siennes. his Jésus own, a aimé les siennes Jesus loved his own. qui étaient dans le monde. You were in the world. Mille et comblé de son amour pour eux. He loved them to the end. Jésus a aimé les siennes. Alingaki Jesus loved his oya ye. Alingaki oyo ya nani? Jesus loved his own. Oya ye eza nani eza yo. You Vous are êtes, his own. It's me vous êtes and en you. Christ. Me and you. Ce n'est pas Christ. moi qui vis, c'est Christ qui vit à moi. It's no longer Et comme I who je live, vis but en Christ Christ who et lives in Jésus me. vit à moi, And je if Christ suis lives in me, maintenant en Christ I et am le Christ. Seigneur même parce que and Nazaya the Lord loves yé. me because I am his. Nalobaki na biso mikolo elekaki na bi fo ozalaka ya And ye. as I said to you last time, that you need to be Yo fo his. ozalaka ya ye fo oyebisaka You belong to Yesu him. every day Jesus nazala ya yo. And you need to tell Jesus every day, let it be yours. Na Corinthe babi que le Seigneur connaît ce qui lui appartient. And in the book of Corinthians, it Ce says that qui the Lord lui knows appartient. those who Yesu belong to ebi him. oyo baza ya ye. The Lord knows those who belong to him. Et si le Seigneur a aimé ceux qui lui appartiennent, And if the Lord loves those who belong to him, nous aussi nous sommes ses imitateurs. we are his Nous imitators. sommes aussi appelés à aimer ce que le Seigneur nous a aussi So donné. the families that we have, Nous sommes la famille du Seigneur. we are the family of the Lord. Vous savez, un jour, You know, one day, dans le livre de Marc chapitre 3, in the book of Mark, dans chapter le 3, verset 31, Marc 3, verset 31, in Mark 3, verse Jésus 31, a dit quelque part, Jesus was somewhere. balobi mama na ye na bandeko ne ya mibali baye His mother and his brethren came, bazobenga Jésus. and it was calling Jesus. Bato baye koyebisa Jésus que ta mère et tes frères baza dehors bazobenga yo. And the people said, look, your mother and your brothers are outside. Jésus a dit seeking you." qui est ma mère, qui est mon frère. Alobi les gens qui étaient tout autour de lui, c'était ses sœurs, frères. And Jesus answered them, saying, who is my mother Et or my Jésus a brother? dit, Who la are my personne mother qui and my fait la brother? volonté de mon Père, c'est celui-là qui est ma mère et mes frères. So whoever does the will of God is my C'est-à-dire, brother comme and nous my sommes sister and my ici, mother. Ma sœur, mon frère, si Jésus avait aimé les siennes, nous aussi appelés à aimer les siennes. And if Jesus loved his own, we are also called to love our own. Tolinga, famille Ozamba Pesio, Zéro Ozamba Pesio, Ndeko Ozamba. Aimons-nous les uns les autres. We need to love one another. Jésus a aimé les siennes. Jesus loved his own. Jésus a aimé les siennes. Individuellement, Jésus a aimé les siennes. Jesus loved his own, each one individually. Nous sommes aussi appelés à aimer les siennes. And we are also called to love our own. Aimer ta soeur, aimer ton frère. Love your brother, Vous love savez, your c'est sister. ça la chose kaka l'amour. L'amour est sans l'amour, mutu omona nzamba, ça c'est And l'amour. without love, you won't be able to see Yo moni, God. quand
na commencé nazote ya mateo nazozonga kaka na ba principe kaka ya amour. I go back to the principles of Yango love. nezotinda biso l'amour ezosangisa, l'amour esangisaka. Because love is bringing us together. Amour esangisaka. Love brings people Amour together. esangisaka. Love Babi amour brings people ebombaka together. mabe sikeza. And love covers a multitude Bible of lobi sins. yango l'amour couvre une grande multitude de péchés. And the Bible says that love covers a multitude of sins. Jésus a aimé les siennes. Jesus loved his own. Nous sommes appelés à aimer aussi les siennes, la famille. We have to love our own as well. Vous Our savez, nous sommes family. ici en Europe. La famille, c'est toi, c'est moi, c'est vous êtes ma famille. And you know that we are all a family. Peut-être que na Congo, na Congo, na famille, na I want to physique. go to Congo. with my Namour, mais je vais biological vous family. parler plus tard de la famille biologique, même ça. I'll talk Je about parle de la biological famille love as well. spirituelle que Dieu nous a donnée. But I'm talking about the love that we have for our spiritual family. Ephésiens 2, 19, Balobi. In Ephesians 2, Balobi, vous n'êtes plus des étrangers, ni les gens du dehors, mais vous êtes des concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu, gens de la famille de Dieu. we are citizens of the household of God. Nous People sommes of la the household famille of du God. Seigneur. We are the family of the Lord. Aimons-nous les uns les autres. We need to love one another. Nous sommes une famille. We are family. Tous en famille. We are family. Sinon, famille, et ça peut la Bible, je vais vous parler aussi de la famille biologique. Because I'll talk about biological family. Famille biologique, et ça peut important. Nous avons parlé dans la famille chrétienne, on a appelé Sibiso. So I'm talking about our Christian family. So les Kamulele, Zwinga Lelo, If anything was to happen to me today, Bino ne peut toucher Bino, pour it vous would affect approche me nanga. because you are close to me. So les Kamboesuyo, et que toucher nga, parce que nous approche na It yo. would affect me. Vous allez because dire, I'm tu close fais na to you. Cardiff, peut-être, lui, on sait combien d'années na Cardiff. So how many years have I done in Cardiff? Nini na fandi na Cardiff, I've stayed in Cardiff. même na kini na fandi na Banote. I haven't spent this many years in Et puis na Congo Botama, since I was na born. kini na longwaka na kini na ba 21 ans, si je me trompe, 20 ans, 21 ans. Around 20 or 21. Naye na France na fandi une année. And I spent 1 year in France. Naye na Londres na fandi 5 ans. Mais awa na Cardiff, na c'est déjà pris depuis 2001, till 2002, till lelo. But since Donc on va 22 ans, I've on a 23 ans na Cardiff. been Donc na fandi Cardiff, ta ebele koleka na ba mboka mosusu na cité même na Congo. and I spent so much time in Cardiff, even more time than Donc bref, Congo. ngam tozofanda ngai na yo tozali déjà famille. So as I'm with Famille you, eza ngai na yo family. nde toza awa, c'est la famille, nous sommes une famille. We are a family. So bosalisi fête, biso ka pe tokoya po toza famille na. And if you was to have a party, we would come because we are your family. Donc bref, tolobi que la famille que le Seigneur nous a donnée, The family that the Lord has given us. mutu aza pembeni na yo comme famille, même comme ami na yo, ami na camarade, c'est ça la famille. Nous sommes, et moi, comme je vous parle, nous sommes des chrétiens, nous sommes une église. Je parle maintenant entre nous, nous sommes une famille. Because we're Christians and we're coming to church, I'm saying that Il we're all faut a family. tolingana toza na amour. And so we need to love one another and have love. Il faut toza na bolingo kati na biso. We need to have love. Jésus alingaki au papa pesaki ye. Jesus loved those A who suivi parole dans le monde, mais les a aimés. Jésus a dit, ah bah, les a aimés. And Jesus loved Donc, them. Jean 6, 36. John 6, verse Alors, 36. mais je vous l'ai dit, But I said to you vous m'avez vu that you have seen me, et vous ne croyez point. and yet you do not believe. Dans 37, alors, In verse 37, tout ce que le Père me donne vient à moi. all that the Father gives Tout me, ce que le Père me donne vient. all that the Father gives me, Oyo papa besinga bayaka kapalanga. all that the Father gives me will Jésus come to me. parlait de ses disciples que ba oyo nyonso papa pesi bakoye pa na ye. Jesus will say to his disciples, Et that je all ne that the Father gives mettrai me will pas come to him. dehors celui qui vient à moi. The one who comes to me, I will by no means Oh cast papa out. besinga. Jesus will not cast out Pour those famille who come to ozamba him. pesi pour ko cha bango libanda. So why would you cast out the family that God has given you? Muto nzamba chi o pembe na bi nde toza boto. Soko biblo baka obima Cardiff. Unless you will Bibino Cardiff, okeno na Londres, bibino Cardiff, okeno na Belgique. or to stay in Faut to Belgium, garder pe ka ba relation. you still need to have those Nde biso relationships. yango tozali na immaturité. But we're often immature. Omona ba mutu po batu tolembaka mingi tolembi omona mutu You alembi na have to ye get pe ba. tired Omona briser relation. and you will destroy the relationship. Parce que na bi ke soki
tozwi problème même quand dans matin na biso tozala moto azwi problème fait ezaka nous qui sommes ici nous sommes une famille. It's us that will be there because we are family. Il faut tolingana les uns les autres. We need to love one another. Jésus a aimé o yalobi awa ba o papa pesa qui est alinga ki bango achaki libanda te achaki libanda te. You by no means cast them out. To continuer à 37 wana lobi tout ce que le Père me donne vient à moi et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi, car Jésus descendit du ciel pour faire non ma volonté mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or la volonté de celui qui m'a envoyé est que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais et que je les ressuscite au dernier jour. Yesu aliyabungisa tamwa na mon côté, mais alingi abikisa biso na mokolo ya suka. Tala na Yesu o biso toyepai na ye, azwi biso na mokili, azwi biso na mabe, lelo tokomi bana na ye, tokomi koya koyoka liloba na ye, alobi alingi moko te abunga. Jésus alingi te yo bunga. Mais alobi ke ako bikisa biso na mokolo ya suka. But you will raise us up on the last day. Même ba kufi kati na yo ko sekwisa bango. Those who died in Christ, he will raise Yesu them up. azali seko. Masia azali seko. Turba Masia azali seko. Jesus is the resurrection. Mohammed akufa za na sama belea. Muhammad died at Buddha na sia mabelea. Buddha is in the Ya uli ba grave. religion na nyonso bango babazaka na misala ya malamu bango And that's why those religions base their salvation on good works. They base their salvation on good deeds and good works. ba prophète na bango nyonso wana bakufa baza na sama bele. All of their prophets are dead and they're in the grave. Différent na christianisme, Jésus-Christ akufaki mais asekwaki. But that's different to Christianity because Jesus died and rose. Jésus est vivant. Jesus is alive. Na 1 Corinthiens 15 balobi lokola Yesu asekwaki aza exemple pona koloba biso pe tokosekwa. And the Bible tells us that because Jesus rose from the dead, Bible ezoloba ke we will bao also rise from the dead. bazokufa dans le Seigneur bakufi te balobi balali. Those who die in the Lord are not dead, but they're asleep. Babi soya trompete kebeta. And the Bible tells us that the trumpet will sound, Et le mort en Christ ressuscitera. and the dead in Christ Et shall nous les rise. vivants nous serons changés. And Nous those who allons are maintenant alive aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. shall change and will meet the Lord in the air. D'où que Jésus a aimé ba oyo nyonso papa pesakiye. Jesus loved Ba all to those nyonso who the papa Father gave him. pesinga yo papa pesi. Zali selo za pembeni za famille onzamba pesi yo. And the Lord has given each one of us the Il family. faut tolingana les uns les autres. So we need to love one another. Alléluia. Na 40 albi In verse la 4, volonté de mon Père c'est que quiconque and this is the vit, will of him who sent me. quiconque voit le Fils et croit en lui Everyone who et sees la vie the Son éternelle and et believes je in him les ressusciterai au dernier heure. may have everlasting life, and I will Tout raise Dieu them soit up dans at the le last monde. day. Limeli Yesu. Those who believe in Yesu Jesus, a dit à sekwisa biso na mokolo ya suka. Jesus said that he will raise us up at the last day. Okobunga te la personne qui a donné sa vie à Jésus. Jésus a lobi a okobunga te. You will not be lost. Okobunga te. You will not be lost. Jésus lui connaît ceux qui lui appartiennent. Jesus knows those who belong to him, Et nous sommes ses imitateurs. and we are his Il imitators. faut tolingana les uns les autres. We need to love one another. Alléluia. Jean 17 verset 1. John 17. Nous verse allons parler 1. toujours maintenant. Jésus aimait les croyants. Yesu alingaki ba personnellement. Chacun de nous, le Seigneur nous aime. Each believer individually. Dans Jean 17 verset 1. John chapter 17 verse 1. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel. Jesus spoke these words, lifted up Il dit, his eyes Père, to heaven and said, laisse venir glorifier ton Fils, Father, the hour has come, afin que ton glorify Fils your te Son, glorifie, that your Son also may glorify you. selon ce que tu lui as donné le pouvoir As you sur give toute la chair, authority over all flesh, afin qu'il accorde la vie éternelle that he should à give tous ceux qui eternal lui, life to as à tous many, ceux que tu lui as. to as many as you Bah have oh, given nyonso him, yo pesaki nga papa, na pesaki bango ni vie éternelle. and giving them eternal life. Oh nyonso papa pesi Yesu, Yesu apesi bango vie éternelle. As many as the Father has Pesi given bango bomoi. Jesus, Jesus gave them eternal life. Moni Yesu alingi ba oyo papa pesi. You know, Jesus Ba oyo was papa going to pesi the eza Father yo, gave eza him. nga.
And we have those who the chrétiens Father nyonso gave dans le him. monde entier. Every Christian Bao nyonso around the bandimeli world, Yesu lokola mokonzi pe mobikisi. those who believe Jesus as their Lord and Maloba Savior, oyo eza ya bango. this word is for them. Bao nyonso bandimi Jésus. Oyo nyonso aza vivant ndimi Yesu. Every person who is alive and believes in Jesus. Même aza esika moko ya pasi aza na bamboka moko ya pasi azangi mbongo azangi bilamba mais cette personne là le Seigneur l'aime But the Lord loves them. et le Seigneur t'aime. And the Lord loves Le bam you. aza pembeni le Seigneur t'aime. Kama The person next to you, the Lord loves you. na 9 balobi na Jean 17:9. And in John chapter 17 verse 9, Balobi c'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le I monde do not pray for mais the je world, prie pour ce que tu m'as. but for Yesu those amina bondeli na who ngabona are bata given mokili to te. their Abondeli mpona bata mokili te. Alobi que Jesus je said, I do ne not prie pray pas for the pour world. le monde. Taka bi je Jesus ne said, I prie do pas not pour pray for the Tali world. bata mo- mais il a prié pour na ba oyo yo papa But he pesaki. prayed for those who the Father gave Azo him. bondela mpona ba oyo papa He pesi. prayed for those who the Father gave him. Yango faut pe to bondela ba oyo papa pesi so faut to bondela So ba. that's what we need to pray for, those who the Father gives us. To sunga ka bango. We need to help them. L'amour, vous savez la définition amour. You know the definition of love. Définition amour, je vais vous montrer dans la Bible. I will show you it in the Bible. L'amour, Matthieu chapitre 25, verset 31, on va parler de la définition amour. Matthew chapter 25 verse 30 Jesus talks about the definition of love. Nakoloba na bao bakozala na loboko na ngai ya droite. I will say to those on my right Bakota hand, na bokonzi na nga. to enter into my kingdom. Mais bao bakozala na loboko na ngai ya gauche. For those who will be at my Na left hand, bakende na moto. I'll tell them to Pour go na to the nini parce fire que nazalaki malade. because I was sick Batalaki ngai te. and they didn't visit. Nazalaki na passe. I was in Basungaki pain ngai and te. they didn't help me. Nazalaki bilamba. Basungaki ngai te. C'est-à-dire Jésus, batu batuni Jésus tangu nini ozalaki malade. And Tangu the nini people ozalaki na asked passe. Jesus, when did we see you Yesu sick, or when were you? tango ndeko na yo moni na passe osungi ete osali yango epai na And ngai. Jesus said, if you help at least of these C'est-à-dire people, you help l'amour me. eza kosunga ndeko tango aza na problème, vous aidez ton prochain. And that is when you're helping someone Et ça, in need. d'abord, Your brother je in parle need. entre nous, l'amour entre nous, I'm talking indicible. about the love that's Nous sommes amongst appelés us. à copier Jésus. And as the Tous à la réalité que tout ça va Jesus, entre nous. we can't do evil between each other. Tolingana entre nous. We need to love each Jésus a other. aimé, bao papa pesa qui a dit, ah, vous tapez si bango la vie éternelle. Jesus loved those who the Alors, Father gave him. il a dit, c'est pour eux que je prie. And I Non, pray for them. pour le monde. I do not pray for the world. Et a continué, alors, il a 9 fois, alors, And he says in verse 5, pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde, I pray for them. I mais do not pray for the pour world, ce que tu m'as donné, but for those parce who are given, qu'ils y sont, for they are yours. pour bazaya yo, oh yo, pesinga bazaya yo. Those who you have given me are Jésus yours. parlait de ses disciples, parlait de gens que le Seigneur lui a donné. Bon, bazala qui tout autour. He said to the people around him, Passage Jésus est la mingi, tout que les gars la marque, on a la cité qui a moment, tout que les marques, pour vous la marque. let's go to the book of Mark, Mark Marque chapter 3. 3. Mark Mais chapter 3. au son sur la passage, au chassini na passage on appelle ça 17 chopo, We will dans la get back to sisi à this côté. passage. 17 dans la sisi à côté to kendi to zonga wana. Mais tout que les Marc 3 verset 30 total à 31. But let's go to Mark chapter 3, verse 31. Servir sa mère et ses frères His brother qui s'étaient came dehors, l'envoyèrent l'appeler, and standing outside the La temple, foule. calling him. étaient assis autour de lui. And the multitude was sitting around him, and they said, On to lui him, dit, voici ta mère, tes frères dehors. look, your mother and They your brother demand. are outside seeking you. Il y répondit, qui est ma mère, qui est mes frères? But he answered, Oui, saying, who is my jetant les mother or my regards sur brother? ceux qui étaient assis autour de lui. And he looked Jetant around les and said, regards. those who Dans la vie, sat nani around aza him, papa na he nga, nani said, aza mama na nga. He said, who is my Atali na mother or gauche, my atali na brother? droite. And he looked around in a circle. Atali na gauche, atali na droite. Ceux qui totali na gauche, totali na droite, au monde banane. Who will you see when you look around in a circle? Jésus aussi jeta les regards. Il a regardé tout autour de lui. And he looked around in a circle. Puis, And jeta he les looked regards à around it. 34. And in verse 34, Il a dit, jeta les regards sur ceux qui étaient assis autour de lui. Et voici, il dit, and he looked around ma and said mère those who sat about et him, mes frères. and said, here are my mother Car and my quiconque fait brother. la volonté de Dieu, For whoever does c'est the will of God celui-là qui est
mon frère, it's my brother ma sœur, and my sister ma mère. and mother. Mutu oyo albi oyo asipo bazaki pembeni na ye. Biso ndenge toza boye tokomi famille. So oza mama oza mama nanga oza sœur nanga ya mwasi frère nanga nous sommes une famille. My brother as well. We compose a family. Nous sommes une famille. We are a family. Et famille na biso, eza famille moko, neng to bandiango a on a dit Jésus nous a donné la vie éternelle, mais ma biso ti la vie éternelle. This family that we started on earth will bring us into everlasting Ça va life nous as well. amener à la vie éternelle. It will bring us into everlasting life as well. Quand le Seigneur viendra, le soya trompette pété bêti le la 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 la. Soya trompette bêti neng When the bizolo. trumpet sounds, that's the Ba Bible tunyo so says. bayoka ngote. Not everyone will hear it. Bible bi soya trompette ngo bêti. Ceux qui sont en Christ nde bayoka. Ceux qui sont Those en that Christ. in Christ will Ndenge hear it. Bible lobi. As the Bible says. Baonde bakati na Yesu nde bakoyoka. Yaona zolo bafo yebisaka Yesu nazala ya yo. Thus you need to sing Po mokolo wana so ya trompette tango ekebeta. so that when the trumpet sounds, Okoyoka yango. So oza yo balala ke sika boko kwaki people will boko sleep in. And one was God and one was left balala ki behind. mibale sika boza couple. And if people are sleeping in one place, that's what a Ka couple. couple nana ko kene nana ko tikala. So the couple who Ba will mi go and espèce you will be mibale left nana ko behind. kene nana ko tikala. You will be left Abi behind. bo kwake boko atikali. One went and one was left Ya behind. foto kota la dans les CD boso ke beti mutu na mutu ayoka ya And yi. that's what we need to be in the Lord, so that when the trumpet sounds, we will Babi hear o it. muso azo baka ngasoki nako kango kaka na no kote o ezo mo spirituel. So ya trompette so ke beti. Babi bi bale bazaki na misala baso tuta na liboka moko ake moko ati. And one was gone and one was left behind. C'est-à-dire c'est au bazar dans le Seigneur ba au bazar ya ye ba mude ba koyoka son wa. And those that are in the Lord will hear the trumpet. Jésus a dit que ce qui fait la volonté de mon Père, c'est celui-là qui est ma sœur, mon frère. Jesus said, for whoever does the will of God is my brother and my sister. Nazo kolobela And biso amour Yesu alaki nango pona bato yo papa pesaki ye. I'm talking about the love that Jesus had for the Babito people that copier God pe gave Jésus him. tous en amour entre And we need nous. to copy Jesus, so we need to have love. Amour wana et surmonter. And that love Et needs to surmonter overcome. ba sentiment na biso. That Et love needs to surmonter overcome be our kolo na feelings. biso. It needs to Et overcome our surmonter ba rage. tribu na biso. It needs to Et overcome our surmonter. Olingaka ateke mutu wana pokozana mboka moko no. You cannot love a person because you Parti think moko of the same politique moko person. no. Oh yeah, the same political party. No. Tolingana. Alléluia. We need to love one another. D'où Jésus toujours parce qu'on a passage on appelle ça 17 tu vois là. And let's go back to John Tokende chapter na 17 tu 17. vois là pour John chapter 17. tu vois na 17. Dans verset 12. And in verse 12. Alors oui, j'ai été avec eux dans le monde. While I was with them in the world. Jean 17 verset 12. John chapter 17 verse 12. J'ai été avec eux dans le monde. While I was with them in the world. Je les ai gardés à ton nom. I kept them in your J'ai name. gardé tout ce que tu m'as donné. J'ai gardé tout ce que tu m'as donné. And those who you gave me, I Aucun d'eux kept. And none of them is lost. s'est perdu. None of them is lost. Sinon les fils de la perdition. Except the son of perdition. Afin que les écritures fillent accomplies. That the scripture might be fulfilled. Abi oyo pesaki nga na bombaki bango na batelaki bango. And he said that I've kept them that you gave me. Sauf les fils de la perdition. Les fils de la Except the son perdiction of peut bazar. perdition. There are children Les of fils de la perdition as well. perdition peut bazar. There are children of Mais moi je ne perdition pense as well. pas que Yosa parmi les fils de la perdition. But Non. I don't believe that you are amongst the children of perdition. Mais à tous on parler, Yesu abatelaki ba oh papa pesaki. But Jesus Abateli gave the bango. Father gave him. Abatelaki. He kept Abi them. oh papa pesaki nga na batelaki. He said, those whom you gave me, I have Si kept. Jésus abatelaki. And if Jesus kept them, Obi na lobaga. Okomona ba comportement na biso. you know, you'll see our behavior. Mwana na nzambe buso akokozani mwana nzambe. Someone may be a child of God, Mais azani na faiblesse. but they have a weakness. Ba serviteur de Dieu peut mosus ala serviteur de Dieu. Some people may, like a Mais servant of peut-être God, na moment na vie de prière les hommes makasi a faiblesse moko se manifester kati na ye. but in that moment, their life of prayer was not strong, and their Mais weakness okomona was shown. comportement na biso mingi ezalaka sévère.
But you see that our behavior is usually severe. Galates chapitre 6 verset 1 bazoloba soki omoni ndeko na yo. Galates 6 verset 1 babiso omoni ndeko na faute. Bazo parler les gens ba chrétiens, si tu vois ton frère dans le Seigneur n'erreur la faute. Mais au monde va comporter na ba vraiment soki biso ba chrétien ba pesi biso minduki. Chrétien ba pesi munduki. If a Christian was given a Abali na gun, batali ka chrétien na so pa pa. he would look at the other Christians and shoot down. Zali o na mutu Yesu ba pesi munduki a bombarder ba chrétien. If a Christian was given a gun, he would kill other Christians. Tous les pasteurs font bombarder. Some people would kill other pastors. Aimons-nous les uns les autres. We need to love one another. Aimons-nous les uns les autres. We need to love one another. Jésus a aimé Bao Papa Pesakié. Jesus loved those who the Father Celui qui gave. est au verset 23. Un 17, tu vois le verset 23. Pour toi. John 17 verse 23. Jean 17, verset 23. John 17 verse 23. Moi en ai, I am et there, toi en moi, and you in me, afin qu'il soit parfaitement un, that they may be et que le monde perfect, connaisse that que the tu m'as baby may envoyé that they want, et que tu les as. and that the world may know that you have Comme sent me. tu m'as. I've loved them as you have loved Tu me. vois, Jésus a zoloba toujours denga lingaki. And Jesus was saying, Bateau Papa Pesaki. he loved those who the Faut Father to gave linga him. bateau Papa Pesibiso. We need to love those who the Father has given us. Dans verset 26. In verse 26, Je leur ai fait connaître ton nom. Je leur ai fait connaître afin que l'amour dont que tu m'as aimé soit à et que je sois et l'issue. C'est-à-dire que Jésus a parlé n'engeni alinga que papa pesaki. and Jesus is saying how he loves the people that God gave him. We need to love those who God has given us. Les autres. We need to love one another. Jean 18 verset 8. John 18 verse 8. Jean 18 verset 8 par le 8. John chapter Jésus 18, répondit. Jesus answered, Jésus répondit. Je vous ai dit I have told you que c'est moi. Si donc, that I am he. j'ai aimé le verset 9. Like verse 9. Il dit à cela afin que That says ça soit accompli la parole. that the same happened Il avait dit, that he spoke. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as Of those who donné. gave me, I have lost none. Oyo papa pesaki nga na bungisi ta mokote na bungisi Of those mokote. who you have gave me, I Tu have vois, lost même none. Jésus a économe. Even Jesus is economic. Jésus a économe. Jesus is Comme economic. dans un bébé, Jésus a économe. Comment? Jesus is economic. Oh, Yesu a péché, il faut combattre là. Those that Jesus gives you, you need to protect. Bateau, Yesu a péché, il faut combattre. Those who Jesus gives Bandeko, you, Yesu a péché, il faut battre là. the family that Jesus has given you, you need Nabi na to protect. poto et mon relation, nabi so tozoko. In Europe, we are unable to protect our Même relationship. na ba mabala nabi so tozoko combattre la ngote. Even in our marriages, we are unable Bongo to na bena protect libala them. bena, il fallait bena na poto mabale umelaka. Poto uti na basi toye wala mboko moi, vie eza moi, mozomona tozokoka kofanda te na mabala na bato. 25 ans. 25 ans de mariage. years married. 30 ans de mariage. 80 years married. C'est très difficile. It's very difficult. Ba relation na biso les uns les autres. The relationships we have with one another. Et umela. It needs to Jésus a last. dit, ah, la bungisi te oyo pesi nga papa. Na Jesus badi. said, of those who he gave me, I have lost none. Tu vas combattre la relation. We need to know how to protect our Tous à la relationships. malamu, tu vas vivre malamu. We need to know how to live well with others. Alléluia. Deuxième vérité, Jésus a aimé. Donc, premièrement, Jésus a aimé individuellement les croyants, les chrétiens. Et deuxièmement, Jésus aime ceux qui gardent ses commandements. Maintenant, les gens qui gardent. His commandments, Bolingwaye, c'est un peu différent. the love that Jesus Il est has différent, given us. ils appellent à Michel Nango. We see there are different loves. Même they Jésus, have. quand il était avec ses disciples, You when Jesus was with his la Bible nous dit disciples, Jésus aimait Jean. Bolingo, Jésus a dit Jean est Bolingo particulier. the love that Jesus had for John was very particular. Jésus, même si tu as disciples, 3 disciples, Jean, Jacques,
Pierre. with his disciples, there were 3 that were next to him. James, Jean, John, Jacques, and Pierre, Peter. oh, bazalaki na ye vraiment partout. John, James, and Peter were with Jesus Oh, everywhere alingaki bango na bolingo moko particulier. because he had a particular love for them. Mais na bango pe misatu wana. But amongst those 3, Aye kolinga lisusu. Bible ezoba Jésus alingaki Jean koleka. the Bible tells us that Jesus loved John. Alingi pe Pierre. He also loved Peter, Apesi ye fungo l'église na ye. and he gave him the keys to the Pierre lem kingdom. tatei bato babongoli motema. And Peter preached that many people gave their lives. Yango moni na catholique batonga église na Rome bapesa ngo kombo ya Pierre. And that's what the Catholic Church built a church in Rome and called it the Church of Peter. Pierre lem tazwaki fungo l'église. It's Peter. Jésus tapesaki yango. Jesus Oya gave tei bato ebele babongoli motema. 3000 personnes babongoli motema. Mbala moko église pe bandi. 3,000 people gave their life to the Lord. Et Jean, And John, Yesu balingaki ye mingi. Jesus also loved John. Jean, Jésus alingaki ye mingi. Apesi révélation ya Apocalypse. And gave him the revelation which we see in the book Yé of mutazwi Revelation. Apocalypse révélation. Ndenge Jésus akoya yé mutazwi révélation. It's John who had the revelation of Jesus' second coming. Pona nini Yesu asali bon po alingaki bango. It's because he loved them. Jésus alingi baoya ye. Jesus loved those who are his. Et toye koloba awa bato pe bazolinga liloba na Nzambe le Seigneur alinga su bato wana koleka. And Jesus loves those who keep Quand the Bible. vous aimez la parole, quand vous mettez la parole de Dieu en pratique automatiquement, et autres na bolingo Yesu comme sous makasi pona yo. The love that Jesus has for you becomes stronger. Jean 14 verset 20. Let's go to John. Donc dans Jean 14, 14 verset 20. Let's go to John 14, verse 20. Mais total 21. But let's read verse 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Et je l'aimerai. Je me ferai connaître. And he who loves me will be C'est-à-dire, loved by my moto Father, ya and I will zana manifest liloba myself nanga, unto c'est him. moto azana commandement nanga. C'est lui qui a mes commandements et qui les garde. Those who has his commandments and C'est keeps celui them. que j'aime. It is he who loves me. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. And he who loves me will be Je loved by my l'aimerai. Father. Pourquoi Jésus l'aimerait? Parce que cette personne-là, il a le commandement de Dieu en lui. Because he has the commandments of C'est-à-dire, God in him. tolinga pe ba commandement, tolinga liloba na Nzambe. Soki tozolinga liloba na Nzambe, Yesu pa kolinga biso lisusu makasi. Jesus will also love us. Alléluia. Amen. Vraiment lelo pena nani openza penza lelo atangi Bible atombola mosa. Bosoko tombola mosa. Na tuno pena passage otanga lelo. Who read the Bible today? Soki otangaki Bible lelo penzo la muko prier fungoli Bible otangi yango. Na tuno pena passage. If you woke up Tombola today and mosa. read the Bible, lift up your hands. Gadi otangaki na livre ni. 1 Samuel 18, 1. Or the whole chapter. The whole chapter, the story of David when he ran away from Saul. Yeah, so Jonathan made a vow with David that if Saul wants to kill him, he would make a vow. He made a vow to David. Saul wanted to kill David. So Jonathan loved David more than himself. So what he done was made a vow to David saying that if Saul wants to kill you, then I'll let you know. And if I don't tell you, then my descendants will die. Olingo David azaki na Jonathan na David. David aima Jonathan comme son âme. Bolingo David azaki na Bolingo David azaki na Jonathan. The love that David aima Jonathan comme son âme. and David Na isu lelo atangaki lelo vraiment faut atangaki Bible. C'est l'inotanga na proverbe combien? Proverbe 12 verset 23. 12 balobini. L'homme prudent cache la science, mais le cœur des insensés proclame la folie. Ah, nani merci maman. Nani so atangaki. Parce que on retourne à kaka po natuna kaka po natuna. Nani so atangaki nani? God will you read the word of God. Yeah. Give us you read where? Give the topic, huh? I think The books, huh? 1 Peter 1 Peter. Yeah? 1 to 5. 1 Peter 1:5. Anyway, totanga kalilo we need to read the word of God. Jésus lui a c'est lui qui
oyo alinginga akobatela liloba nanga. Jesus said, those who love me will keep Bolingwa Yesu alingi biso nyonso me bolingwa yango pesa na beshelo nango. Omoni pe mutu soki azolingo mingi yo bolinga mutu wana ti. If somebody loves you, you will also love them. Mutu azolingo mingi yo fo linga ye. You will love someone who loves you. Mutu azolinga yo fo linga pareil aussi. You love them as well. Quand vous aimez le Seigneur, quand vous aimez la parole du Seigneur, les autres disent, namoni pese na biso ma mère biye pa linga ki Seigneur, ataka Bible. Psalm 35. Psalm 35. She read Psalm 35. Sister, God bless you. Sister, Mami, God bless you. Sister, na biso online azolanda. Si vous tozoloba ke mutu alingi Yesu, il faut oyeba ko zala kotanga ka liloba na Nzambe. Jésus mutalobi yango. Jean 15 verset 9. Jean 15, donc on est dans Jean 15. Let's go to John 15 verse 9. Jean 15, 9. John 15 verse 9. Comme le Père m'aime, As the Father loves me, je vous ai aussi aimé. I also Demeurez dans mon amour. Lokola papa lingaki nga aussi ngapela lingi bino. I also have loved you. Si vous gardez mes commandements, vous gardez mes commandements. If you keep my Vous commandments, demeurez dans mon amour, gardez les commandements, gardez la parole de Dieu. you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in His love. Alors oui, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Just as I've kept my Father's commandments and abide in His love. Aujourd'hui, Jésus gardez les commandements. And Jesus tells us to keep the Et commandments. le commandement Nzambe papa pa kosa nini akolinga ye. And those who keep His commandments, the Father will love him. Alléluia. Na 12 alobini, c'est ainsi. Verse 12. Alors c'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai. That you love one Amen. another as I have loved you. Il y en a plus grand amour que de donner sa vie pour Greater ses love has amis. no one than this. Aimons-nous les That to uns les lay autres. down Parce qu'on one's parle life for sur friends. l'amour. They're talking about love. Tandis que Jésus a aimé les siennes et biso aussi plutôt les bateau Yesu a pesi biso. Jesus loved His own, and we need to love those that Jesus Yango has poto given us. sala ensemble les autres biso photo dans l'esprit à pardon. And in order for us to be together, we need to have the Faut spirit tuer of forgiveness. bisanaka. We need to know how to forgive one another. Alléluia. Bola na malawi. Eloko na ina What c'est I want to say is important. eloko na ina lo ba is important. What I want to say is important. Bola ndanga malamu. So I want you to follow me well. Bola ndanga malamu likambo na ina loba. Follow me well. Eloko zo kabola kape batu mingi What separates a lot of people na communauté na biso. in our community Makambo ya kindoki. is witchcraft. Makambo ya kindoki. Witchcraft. Kindoki ezali. Witchcraft. Et sistaka nango pe. Witchcraft. Mais soki l'église osandoki. If somebody Quand vous takes venez à the l'église, way, venez pour prier. come to church. Ne viens pas pour combattre le pasteur. Do not come to Ne church viens pas pour combattre les enfants de Dieu. Do not come to Ne fight viens pas against pour the donner children of God. les kindokino papa. Parce que quand vous faisiez cela, le Seigneur maintenant va t'attaquer. Because when you do that, the Lord will strike you. Venez pour prier. Come to pray. Venez pour prier. Come to Ne pray. venez pas ici à l'église parce que Babylone, c'est important. Because what I'm saying is important. Parce que Kindoki a pris des okabola là-bas. Et souvent dans la communauté, quand vous allez, tout le monde avait battu des mazola en d'autres. Vous voyez, barater déjà. And when you're always with people, somebody might have a dream about you. Communauté, tout ça vraiment compliqué. Tout ça compliqué. Kindoki paye à la gagne. Vous savez même Jésus, Azara qui n'a Jida. Jésus a évoqué que Jida ont été caillés. You know, Jesus was with Judas and he knew that he was Et après, betrayed. papa, on peut s'aider à la bataille, sauf les fils de la And perdition. Jesus said, those that you've given me, I've cast them, except the son of perdition. Jésus a évoqué que Jida a côté que Mazara qui n'a eu. Jesus knew that Judas Jésus a évoqué que Jida. Vous savez, non, on a aussi Mambongo, Babandaki Kopesa, Babandoko soutenir. C'était Jida. Mais dans le second mot, Jésus a dit non pour la Jida. But look at the heart that Jesus had for Judas. Jésus a dit Fanana Mouto a évoqué que a côté caillé. Jesus was with the person that he knew would betray him. Nous n'avons pas que nous avons les bienvenus l'église, mais ne venez pas
dans l'église pour faire ton travail. Non. Venez pour soutenir l'œuvre de Dieu. Come to support the work of Parce God. que na buzo bande mingi ne, aye na buzo na place ne, ya kosala kamaramu ne. Non. Venez pour prier. Ne viens pas pour attaquer. Parce que quand vous venez pour attaquer les gens, le Seigneur viendra là, le Seigneur soit en binisa bisala na yo. They shouldn't come to attack the church because the Lord will expose their words. So peut-être les lozo salango, mais il y aura un temps. There will come a time. Il y aura un temps. There will come a time. So comme il s'est assez zambo au monde pour permettre les gars au monde mupaya mo tole ambi pe kaka bopa. Musala no ebibi. There will come a time when God will allow us to. Parce que ndokyo yazana ndoki yazo yale kwa sambe la nzambe na ye. Azosinga mabanzambe za likolo na ye. Zamba kotika ye. If a sorcerer came and asked for forgiveness. Parce que bible zo ba ko zo pe me kumisanza. Mais quand vous venez pour combattre, quand vous venez pour mettre des obstacles, parce que vous avez belé. Et moi, vous église, vous combattre toujours la churches are being fought against. A lot of things are happening spiritually. Jésus a dit Jida, Azakiwana, mais Jésus a dit qu'il était. Jesus knew that Judas was there, but he gave him time. Il est fait de faire obéir le fils de la bénédiction. And in the end, Jesus. Parce que le Seigneur veut que même un sorcier abika. Pour toi, dans la sorcellerie, tu viens à l'église, tu écoutes la parole et on a délivrance au Tikayango. Mais quand tu viens, tu combats. And you fight against the church. Mais quand tu pries, tu demandes à Zamba Yogeloma, Zamba Salon grâce. Zamba Bigisayo, Zamba Kobigisayo, pas de souverain. Mais ne viens pas pour détruire, ne viens pas pour attaquer Kabato. Don't come here and attack people. Alléluia. Because we often think that people don't see, but they do. People think that we don't see or we can't see them, but we do. Mais dans le bagage qui nous occupe, ça peut parmi Babylone, ils ont câblé la communauté. Ils ont câblé la communauté. Ils ont existé dans le kingdom, ils n'ont pas existé. Witchcraft does exist. And they hear in Europe. Mais quand tu viens à l'église, venez pour prier. Ne viens pas pour détruire, ne viens pas pour combattre. C'est quand vous combattez l'église, le Seigneur est là. Il a dit les portes. Les portes de séjournement ne proviendront point contre son église. Oui, c'est important. Le Seigneur veut te sauver. Que nous tous à la banane et tous à la yaïe. Bonjour, quand le son de la trompette va sonner, nous tous avec le Seigneur dans les airs. So that when the trumpet sounds, we may meet him in the air. D'où toujours analyser les autres. Il y en a qui il faut télémelaka esprit wana. So we need to rise up against that spirit. Et les autres tous ensemble étaient. That's causing us not to be together. Et qu'on critique les uns les autres. And criticizing one another. Babylone quoi le comportement là et la musique na biso tous à la guidi tous à la ensemble. Quelqu'un passage aussi les typos. Galates chapitre 6 verset 10. Galatians 6 verse 10. Les autres je vais développer ça en live. I'll develop the rest online. Galates 6 10 Walwini. Galatians chapter 6 verse 10. Tu peux même commencer dans le verset 1. Galates 6 Walwini. In verse 1, Galatians 6 verse 1. Frère, si un homme vient à être surpris à quelque faute ou piété spirituelle, redressez-les avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même et peur que tu ne sois aussi tenté. Si quelques frères, mon frère, mon na erreur, na faute, vous qui êtes spirituel, aux hommes avec douceur. You need to restore such a word with a spirit of gentleness. Mais ce que dans verset 10 Balobini. Ainsi donc, pendant que vous en avez l'occasion, pratiquez le bien envers tous, surtout envers le frère. Therefore, as we have opportunity, let us be good. Surtout pratiquer le bien. Surtout, ça dit c'est important. Especially to those. Entre vous dans la foi. Bato tozo yo kamate ya kondima. Bato tozo bana na nzambe ba disciple ya Yesu. Us who are the children of God. La parole na biso sur l'amour. I talked about love. Il faut tous un esprit à pardon quand il a biso. We need to have the spirit of forgiveness within us.
tous en esprit à pardon. We need to have the spirit of forgiveness. Tous en commis qui tisakati na biso. We need to be humble. Tu es pas emo comprendre rabato koti na état ya mutu. And we need to understand each other, put ourselves in this place as well. Makambo wana tozalaka nango na facilité na famille na biso. It's easy for us to do Mais that. tozalaka sévère tango esalami na un frère moko dans le Seigneur. But we're severe when it comes to a brother. Soki ndeko na yo mama moko papa moko moni na erreur okobeta yango te. Mais soki omoni erreur ya un frère na église ya une sœur na église, on a facilité à quitter l'église. But if it's covered in the church, L'église soit les and frère moi a un problème soit na foyer na ye. you believe that that church is false, Un problème moko peut-être na vie na ye. just because a person has a problem in their life. Yana dit que mutu musu ko Bible dit ah omoni frère dans une faute Bible le bien. And that's what the Bible says. If you see a brother, C'est quand nous réunissons to cause la peine ba erreur ba faiblesse pe musu ya bato ko kozala. and each one of us can have a Eli ko weakness. lobate ke yango alande yo mona ndeko no mutu mabe. But you can't see your brother as someone evil. Bolingo toza nango na ba famille na biso. The love that we have for our Tous family. en ndeko na yo na erreur, frère no na erreur et comme sujet ya koloba ya How can you see your critiquer tout ça. brother in error and it becomes a topic to Peut-être talk soki omoi about? ke ndeko no na erreur okoko kutana na ye bosolola na ye o ede ndeko na yo bo prier ensemble. See them and talk to them about it. Alléluia. Et namoni na suki awa le reste Finish here. nous allons développer cela en live. We develop the rest of life. Jésus a aimé ba o papa pesaki. Jesus loved those who the Father gave him. Tolinga famille o papa pesaki. We need to love the family that God has given us. Famille amaza ndeko aza na pembe na yo. Ndeko na mwasi ndeko na mobala za famille na yo dans le Seigneur. And it's the brother and sister next to you that have Et on te dit l'amour du Seigneur ezali na bechelon nango. And that's what the love of the Lord has its levels. Le Seigneur aime son église. The Lord loves Le his Seigneur church. aime chacun de nous. The Lord loves Le his Seigneur word. aime la personne qui garde sa parole. The Lord loves Et those plus who tard, keep je vais the vous word. parler aussi. Jésus aussi aimait ses ennemis. And Jesus also loved Jésus his aimait enemies. aussi les pécheurs. Jesus loved Jésus sinners. aimait aussi sa famille biologique. And Jesus loved his biological Il family. fallait même famille biologique dans la saison un passage belé oyo. Jésus avec sa famille va te connaître à base ya mibali Yesu alingaki bango. Yesu azaki na ba sœur pe ya basi azaki pe na ba sœur pe ya mibali. Bito ba sœur ya basi na ba frère na mibali. Jesus had brothers and sisters. Azaki pe na ba ndeko na ye. Azaki pe na ba tante na ye. His aunties. Ba mama leki ne ba mama kulutu be ba. He had aunties as well. Mama Jean Baptiste azalaki ndeko azaki tante ya Jésus. John the Baptist's brother was Jesus' Jean auntie. Baptiste na Jésus baza na ba lien ya famille. So we can see that John the Baptist and Jesus Nous allons were toujours related. parler sur l'amour biologique. And that's why I'm talking about Donc, biological bref, love. un disciple, Azam Moutoura, a copié Jésus, Azam un esprit de prière, A disciple of someone Pour Jésus, il était un homme de prière. Jésus aimait son père. Un disciple, il va aimer son père. Et Jésus aimait l'église. Et Jésus aimait chacun de nous. And Jesus loves each one of us. Tu veux te dire, We put our hands together for the Lord. Nous allons maintenant prier. Let's bow our heads and pray. Sopa mafuta, hallelujah.